Nag-aaral ng Kazakh. Paksa ng aralin gamit sa kusina. Ас үй таразысы. Timbangan sa kusina. Ас үй таймері. Timer sa kusina. Ас үй термометрі. Termometro sa kusina. Құйғыш. Imbudo. Sarımsak қысқыш. Pindutin ng bawang. Цитрус сыққыш. Pampiga ng citrus. Картоп езгіш. Pangdurog ng patatas. Пицца кескіш. Pamutol ng pizza. Ас үй қайшысы. Gunting sa kusina. Кондитерлік қылғылам. Brush na pang pastry. Суыту торы. Rack na pampalamig. Ыстыққа төсеніш. Patungan ng mainit. Құмыра қақпағын ашқыш. Pambukas ng garapon. Мұз қалып. Tray ng yelo. Қамыр қырғыш. Pangkamot ng masa. ұн елегі. Salaan ng harina. Пісіру қағазы. Parchment paper. Пісіру қалыпшалары. Baking cups. Капкейк қағаздары. Cupcake liners. Тіс шұқығыштар. Mga toothpick. Ағаш шампурлар. Tuhog na kahoy. Ас үй жібі. Taling pangkusina. Дәке. Katsa. Кондитерлік қап. Piping bag. Үпкіш. Kudkuran. Бұлғауыш. Pambati. Оқтау. Rolling pin. Өлшеуіш стақан. Measuring cup. Өлшеуіш қасық. Measuring spoon. Елік. Pinong salaan. Консерва ашқыш. Pambukas ng lata. Бөтелке ашқыш. Pambukas ng bote. Пицца кескіш.
Kıyıgış. Asi kayışsı. Gusto mo bang matandaan ang mga salitang ito magpakailanman? Pumunta sa Flashcards Luna.com at sanain ang deck na ito at libo-libo pang iba ng libre. Nasa paglalarawan ang link.